केवल 3टी पार्टी बसर बंदोबस्त कर स्वर्णमहल आ शिवानी आ सिंह बाहिनी यही तीन पार्टी सुविधा लेबर पिला जहाँ सुधा से एतिक सुरक्षा अवस्था रखी 10,000 तलू देले आम रहीपरू ना कि टे गरीब पिलांई जो आम जाऊँ ट्रक पर बसिक यही ट्राफिक वाला धरचु क्या कर खरा बसु कि आमको पिटापिटी कर चल आकर ताकर एमती कहते सहीटा को आमको सुरक्षा अवस्था नियंतु खाଇବା ପିଇବା ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଦରମା କମ୍ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ରହିବାର ଅସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା କରି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା ଯାତ୍ରା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଳା ଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେ ଦାବି ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ये जो मालिक मैनेजर मानकर अत्याचार निर्यातन ये सहायपाई आज आम प्रेस मीट डाकिचु खंडगिरी स्थान में आप गणमाध्यम भाई प्रथम नमस्कार जहाँ आपको आमको बहुत सहयोग कर जानी थे आग पूर्व भाई आसते देखी आज समय कान किटा मेम्बर भाई आते दूर अच्छा आसीपारना से आम दुखित आम आज मालिक मैनेजर जनवाई चाहूँ जे ये सब बर्तमान खरा ग्रीष्म चली ये काम जो कष्ट ये ट्रक पर बसिक जावा बारंबार प्रस्तुत ये कौन आमको कौन माने मिठा खाई एरा देखई दौरान कहते गोटे कथा करूँ गोटे कथा आउ जेते सब कष्ट दुख काम सबू यही यात्रा जदि करें प्रथम कर टेंट ठू आरंभ कर कम साउंड लाइट गेट पेंडाल स्टेज टोटाली ए ठू जेड तापर भी ये आम एक्शन नौचु जो पार्टी जो मालिक तार आमको असुविधा कर तार एक्शन नौ कम बंद करुँ सब करुँ भी सेमती ये कौन दरमा कम खाइबार असुविधा रहीबार असुविधा जीवा आसिया कर असुविधा कौन ये होची। आम ए वर्ष कहीचु 2025-26 तो सारीगला अल्प दिन अच्छी आम चेतई दौचु मालिक मैनेजर को यात्रा संस्था रहू आम कला संस्कृति भल पाऊ आम भांगियापाई चाहूना केते मालिक मैनेजर केते कलाकार कुआड़ा कले कि आम पड़ी रहीचु आउ समस्ते भी सब मालिक मैनेजर आमको जानी कलाकार ठू जानी बाबू आदित्य बाबू नाम परिचय यात्रा मोर कौन केस बास किसी ना समस्ते मत भल पाती समस्त मुझे आप समस्त को भल पाए तेणुक आम सहानुभूति तार अनुरोध कर कहूँ यात्रा संस्था बंद करा जदि आगू नवाक चाहते ताले आमर दाबी पूरण करूँ ना आगामी दिन में यात्रा भांगिया परिस्थिति देवाक चाहूँ। मो नाटा हूँ भागवत यात्रापाटर जन कर्मचारी बर्तमान कंट्राक्टर पिला लेबर नहीं कम करुँची आमर कारण रही जे आमर आगामी वर्षर आमर कथा होता आमर एत लेखा चुक्ति दरमा नबू आमको मालिक मैंने कहते हाँ आम एतिक दबू बोली कहूँ किंतु हिसाब पत्र नेला बेले फिर कहले ना एत लेखा दे हेब ना तेणु आम तो यात्रापाटर चलुचु तेणु आ छाड़ी जापरू ना कि हैरान करूँ ना कि आम जाना कम कर जेहेतु आम जन कलाकार साथ कलाकार नहेले भी आम जन कलाकार तेणु आमको अन्य कम कले भी भल लगे ना तेणु आम यात्रा संस्था ही रहीकि आम जीवन सारा कटो सैला कम आउ कई 2-4 वर्ष 5 वर्ष रही तेणु से परिस्थितिर बर्तमान आमको गाड़र जो बस नवा कथा कहते नेले ना ट्रक उपर जाऊँ कि दरमा पत्र जिते कंडीशन करते कहले हाँ आम देवु 10,000 नाखा देवु कहते जिते तुम निष्पत्ति हम देवु कहते से देवाई कुंठा बुध ना एतिक ना नियंतु आम देपारे आमको एमती कहते आम तो एमती चलीगला आज 8 मास होगा 2 मास रहा तेणु आम से आपत्ति करने चाहूँ मालिक मानू आमको 10,000 तलू देले आम रहीपरू ना कि टे गरीब पिलांई जो आम जाऊँ ट्रक पर बसिक यही ट्राफिक वाला धरचु क्या कर खरा बसु कि आमको पिटापिटी कर चल आकर ताकर एमती कहते सहीटा को आमको सुरक्षा अवस्था नियंतु खाଇବା ପିଇବା ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଟାଇପର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି ପୁଣି ସହଯୋଗ କଲେ ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ଯଦି
ଆମେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ତାର କରି ମୋର ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ବି କାଲି ବି ଜଣେଇଥିଲି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯେ ଦରମା ପତ୍ର ତ ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ମଜୁରୀ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେଲାଣି ଯାହା ହେଲେ ବି ମାସକୁ 10-12 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ମାସ ସାରା ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଚଳିପାରେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସେ 9,000 10,000 ନ ପାଇବେ ସେ ରହିବେ କେମିତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ତ ମନା କରିଦେଇଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ଦାବିଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଟେଣ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିବେ ତେବେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ତାପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତ କଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ଯେଉଁ 2ଟା ମାଲିକ ପାଖରେ ନେଇଛି ଗୋଟାଏ ମାଲିକକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତ ରହିଛି ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେବୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯେତେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟା ଆପତ୍ତି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଦାବିଟି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗଲେ ଆମେ ତ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ ନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେଇଠି ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ରହିବୁ ନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପାର୍ଟି ତ କେବଳ 3ଟି ପାର୍ଟି ବସ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିছে ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଉ ଶିବାନୀ ଆଉ ସିଂହ ବାହିନୀ ଏଇ 3ଟା ପାର୍ଟିର ସୁବିଧା ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏତିକ ସୁରକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମାଲିକମାନେ ହଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିଏ କରୁନାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ରହିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମାଲିକମାନେ ତ ଏତିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଜଣୁଛୁ ତା ପଛରେ ଯେ ତାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ତା